4 ঘন্টা কোন ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন প্রক্সিমিটিতে অ্যালাউ করা উচিত। এনারা সম্মান দিয়েছেন। আমি আরো বা এখানকার ইনচার্জের এগেন্স্টে কমপ্লেন করবো না, কিন্তু ওনারা যেটা করেছেন হ্যান্ডবুকের বাইরে করেছে। যে কেউ থাকতে পারে নিচে, সিসিটিভি মনিটরিং আছে, তার সামনে পারমিসেবল প্রত্যেকটা পার্টির 4 জন করে পারমিসেবল তারা থাকতে পারে। আমাদেরও আছে, অন্যদেরও আছে, কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজেন্টরাও সব আছে, যারা ক্যান্ডিডেট এরা সব আছে, প্রত্যেকেই আছে। আর আমাদের যেটা ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন এজেন্ট করতে পারে উইথ দ্য প্রপার পারমিশন ফ্রম আরও আমরা ভিজিট করতে পারি। যেমন আমি গেলাম 5 মিনিট ভিজিট করলাম, সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে চলে এলাম। কিন্তু এগুলো যেগুলো করা হয়েছে, উনি কালকে পরিকল্পনা করে বাড়িতে পরার মতো শাড়ি পরে এখানে এসেছিলেন, উনি এখানে থাকতেন। উনার এটা একটা বদভ্যাস আছে, ধর্ণা দেওয়া, বসা। ওই যেহেতু ওনার জন্য 5 স্টার হোটেলের ওয়াশরুম এসেছিল, ওইটা বিজেপি কর্মীরা তাড়িয়ে দিয়েছে, ওই জন্য উনাকে পালাতে হয়েছে। উনি পরিকল্পনা করে এসেছিলেন এখানে, হাঁটছেন 4 তারিখে, ততক্ষণ বসে দুটো বিধানসভার 15টাতে রিপোলের নির্দেশ দিয়েছে, যেমনটা আপনারা চেয়েছিলেন। 4 घंटे बैठी रही, लोग नहीं आए। सामने कैमरा 4 बार असेंबली में लड़ा, उन्होंने इस तरीके से अनएथिकल ड्रामाबाजी किया। इसका कोई आधार नहीं है, झूठा बात है, पूरा झूठा बात, ये हो ही नहीं सकता। दादा एकाधिक केंद्र पुनर्निर्वाचन कृपा करके शांति विराज करे, सब अच्छा रहे। चुनाव हो गया है, काउंटिंग में सब लोग को आना चाहिए। जनता जिसको जनादेश दे दिया उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बंगाल बर्बाद हो गया है 15 साल, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ 2021 में। इस बार सबको शांति रखना चाहिए। जो तीखी नोक झोंक चुनाव का दौरान हो गया है, उसको खत्म हो जाना चाहिए। कोई नेता का ऊपर नहीं चोट होता। हम लोग का, मेरा पास सीआरपीएफ सिक्योरिटी है, ममता जी का पास 1-1.5 राज्य सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं होता। बुलेट प्रूफ कार है, आम जनता को नुकसान पहुंचाता है, आम कार्यकर्ता का ऊपर आघात होता है। कृपा करके बंगाल में शांति बनाए रखे। जनता जनादेश दे दिया है, उसको अच्छा तरीके से करने दीजिए। और इलेक्शन कमीशन और केंद्रीय सुरक्षा बल, राज्य पुलिस, कलकत्ता पुलिस, सबका साथ कोऑपरेशन करना हर कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट का काम है।